дар мавсими тобистон танҳо захира кардани барои зимистон пеш аз ҳама мо ҳамин моҳу фасл солда мо метавонем ки нушобаҳои ҳархела захира кунем. Ман имрӯз аз замини назди ҳавлигӣ захираи нушоба аз зардолу, аз себ, аз олуча тайёр мекунем. дар ҳар як хонаи тоҷик нушоба дар вақти зимистон хеле муфид мебошад, чунки нушоба хӯрдан дар фасли зимистон бештар аз хаёл мекунем ки меваҳое ки тару тоза захира мекунем ки маҳкам мекунем, хаёл мекунем ки ҳамон давраи зимистон ҳамин ба монанде ки аз дарахт меканеву нушоба тайёр мекунем. Аз зардолу нушоба тайёр кардан ин ба дарди дил фоида дорад. бештар бемороне ки дарди дил доранд, бемории дил доранд, қалб доранд, онҳо бештар аз зардолу бештар истифода мекунанд. вақте ки мегӯянд ки нушоба аз себ, мо аз себ тайёр мекунем ё ин ки аз марминҷон тайёр мекунем. чизе ки дар фасли тобистон тайёр мекунем, ин дар фасли зимистон аз ҳама беҳтарин, лаззаттарин чиз ҳамон чизе ки нӯши ҷон мекунанд. мо аз бозор намехарем, мо бештар аз заминаи наздиҳавлигӣ худ истифода мекунем. вақте ки дарахтро ҳосили дарахта хуб тарбият кардӣ, ҳосили дарахта нигоҳубин кардӣ, албатта меваи хуб метиҳад. як вай ҳаст ки навъи зардолуи қандак мегӯянд. зардолуи қандак ҳамин хел таъмаш ширинтар аст ки дар вай қариб ки шакар истифода намекунем. бо ҳаста зардолуи хордор мегӯянд. хордора бештар дар нушоба бисёртар хордора тайёр мекунад. агар ки мо мураббо тайёр кунем, зери забонда камтар хорош маълум мешавад. ба ин хотир вайро бештар нушоба тайёр мекунанд. мо метавонем ки аз зардолуи қандак тайёр кунем мурабборо. мо бояд ки бештар ҷавононро талқин кунем ки анамин тарзи нушоба тайёр карданам аз худ кунанд, ҳамин духтарако ва дар зиндагии худ ҳамиро истифода баранд. мо метавонем ки зардолуро хушконда метавонем ки дар фасли зимистонам барои нушоба тайёр кардан аз зардолуи қоқам мо метавонем ки истифода кунем. як дарахт не чандин дарахтҳои дар инҷа, чандин дарахт ино метавонанд ки ба хеш табороношон тақсим кунанд. ино метавонанд ки ин қариб ки ба худшон басандагӣ мекунанд ва зиёдтӣ мекунанд, ба худшон зиёдатӣ мекунанд. метавонанд ки ба хеш табороям тақсим кунанд, тақсим карда тиянд. тамоми хеш таборо аз ҳамин замин метавонанд ки касоне ки ҳамин зардолу надоранд, ин хел ки кадом хеш таборе ки зардолу надорад, аз зардолуи ин истифода мекунанд. дар ҳавли авай агар дигар мева бошад, ҳамин хел якдигаришон кади бо нушоба тайёр мекунанд. мо зардолуро ки чиндем, ҳозир себро мечинем. аз себ метавонем ки нушоба тайёр кунем. вақте ки мо аз себ нушоба тайёр кардем, ин хеле ҳам хушхӯртару ҳам таъмаш бӯи себ мезанад, як аҷоиби бӯи таъми бамаза мекунад. ба ин хотир мо дастчин мекунем то ки себои мо лад нахӯрад. себои мо баъд як 15-20 минут агар ки лад хӯрд сиёҳ мешавад. ба ҳамин хотир мо себро бояд ки лад назанонда яккачин карда ба даст чинем. себо ҳархела таъм дорад, вобаста ба иқлим. мисол иқлими тоҷикистони мо хеле аз иқлими вай шо бой аста. себои бадахшон таъми дигар дорад, себи ванҷ таъми дигар дорад, себи ҳисор таъмаш дигар аст, аз себи душанбе таъмаш дигар аст. ба ин хотир дар душанбе мо бештар себои пешпазак мегӯянд, бештар себои пешпазак истифода мекунанд. вақте ки дар ноҳияи ҳисор рафтем, мо дар онҷо ҳаста дарахтҳои тамоми заминошон дарахтҳои себа захира мекунанд. вақте ки захира кардан чӣ хел мекунанд, як хонаи калона холӣ мекунанд, баландиша 1 метр, хай дарозиш 3 метр 4 метр қариб ҳаст, захира мекунанд. ба зимистона дар тирезаша мепӯшоянд ки то ки вай шамол нахӯрад. ба зимистон вай себа мекушоянд, дарша мекушоянд, ба як дате тоза карда мисол ба фурӯш ба бозор мебароранд. себа вақте ки себа захира кардан нигоҳ карданам хеле душворай. мана себро чинда шидем, акнун мерем ба тайёр кардани нушоба. мана меваҳоро аз дарахтҳои назди ҳавлигӣ чиндем, омода кардем, меваҳоро шуштем, тоза кардем, то ин ки меваҳои мо ба маҳкам кардани мо тайёр бошад. ва сипас онро мо ана ин банкҳоро гирифта тамиз кардем дар оби ҷӯш. вақте дар буғ мемонем, қариб як 15-20 дақиқа тамиз мекунем.
بعد تمیز کردن بانک‌های ما که آماده شدن اینجا در بانک‌های آماده کرده شدگی ما وقتی که تمیز کردن حتی ما انامین دهان پوشاک‌های قلب پوشاک‌های انامین محکم میکنیم همین را ما تمیز میکنیم به خاطر که نوشابه ما دور و دراز ایستد ویران نشود اگر وقتی که ما مثال بانک‌ها را تمیز نکردیم یا اینکه دهان پوشاک‌های انمی بانک‌ها رو که تمیز نکردیم در اون حالت نوشابه‌های ما نمی ایستد تیز ویران میشد من اکنون ما شروع میکنیم با تیار کردن نوشابه به ذخیره زمستان همه زنها باید که همین چیز را بیشتری ما همین نوشابه را ما از ماه می آخر ماه می سر میکنیم تا تموم شدن میوه ما باید که همین نوشابه را ما ذخیره کنیم برای فصل زمستان من از زردآلو اگر که ما شربت تیار میکنیم بیشتر از شربت چخیل تیار میکنن شربت چخیل تیار میکنن شربت وقتی که زردآلو را میده میکنن بعد میده کردن اون رو یا از ایلک بیشتر زنهای همین 10 تاجایی ما از ایلک میبرارن یا که یگان خیلی سدکچه میبرارن که تا که انمین میده شده زردآلوی ما نماند و انمین آب زردآلو رو جدا کرده در دیگ میاندازن اگر ما یک آب زردآلو رو تنها اگر ما این نوشابه تیار کنیم حفظ میشد کمتر بدخور میشد و این خاطر کمتر آب جوش آمدگی همراه میکنیم کم ترک شکر همراه میکنیم بعد میجوشونیم و در بانک‌های تمیز کرده شده در ظرف‌های تمیز کرده شده ما آن رو میگیریم و محکم میکنیم به زمستان به حد انمین در من در اینجا تیار کرده شدگی انمین به حد انمین خوشخورتر میشود این همین حوزه که من گفتم که از زردآلو چه تیار میکنیم انمین از زردآلو تیار کردن ما نوشابه انمین هم تونک هم خوشخور میشود بیشتر در بیماری‌های کسلی دل بیشتر استفاده میکنن نوشابه انمی زردآلوگی را نوشابه مغازه نسبت به نوشابه که ما در خانه میکنیم در محل میکنیم به حد فرقی کلان دارد هم با مزه است هم خوشخورتر است من امروز دخترای ما آماده است من مادر مهربان آماده است که طرزی انمین با جوانو با همین دخترکو با هم دخترکایی که اکنون به خونه بخت مادر رو گسیل میکنن باید که همین چیز بیشتر ایخت کنن من امروز ما طرز تیار کردن نوشابه رو پیشنهاد همگان میگردانیم ما میتونیم که از همینا برای بیماری ها هم شربت تیار کنیم از در اینجا گفتیم که ما میتونیم ای زردآلو میتونیم که ای آلو من در اینجا که هسته که من از اینجا آلوی سبز تیار کرده شدگی هم طعمش ترشک هست در این شکر داخل کرده شدگی نه هم تو انمی خیلی آبی طبیعی تاجیکستان و انمین میوه ما تیار میکنیم این سال بسیار شد حالا با میکنیم نصیب با میکنیم فقط آلیچه خلپنای مالینه برای شمال خوردن نغزه اسماردینه اینا برای شمال خوردن نغزه یه روز شکر به دخته میمونیم مالینه را از پیش شکر قطعی رلش کرده میمونیم پگوش میجوشونیم بانکه دخته میگیریم و خلدینی بمانیدم میشه زمستان میسته بانک‌های ما تمیز کرده شدگی تیار هسته زردآلوی ما شستگی در اون حالتی که اگر که وقتی که زردآلو کمتر لد زده باشد نوشابه ما تیز ویران میشد به این خاطر باید که زردآلو لد نخورده باشد یگان جای همین میوه‌ای که ما محکم میکنیم ذخیره میکنیم یگان جاش لد خوردگی نباشد همین تازه شروع باشد به آلویش باشد ما در یک بانک 200 گرم یا 300 گرم میکنیم این زیاد است لیکن من اینا با زردآلوش بسیارتر کنین اگر بانک کمی کنه بسیارتر کنین وقتی که شدنده 2 بانک کنیده میشه میتونید نیم شیده داخته با جوش انداخته 4 لیتر میکنید اگر ظرف ما کم رو تر باشد ما میتونیم الان ذخیره کنیم و در وقت زمستان ظرفا که خالی میشود میتونیم که در 2 ظرف استفاده کنیم اینجی بعد کشودن در 2 ظرف تقسیم میکنیم و آب جوش آمدگی که آمخته کرده استفاده میکنیم اگر به همون قدر بسیارتر باشه ما میتونیم که معیار اساسی خودمون رو استفاده برده با 200 گرم 300 گرم مساله مثال میوگی ما میتونیم که نوشابه را تیار کنیم هم از سیب آمخته اینجا هم سیب میدرویه هم آلو میدرویه هم زردآلو میدرویه در اینجا من بهترین نوشابه میشد طعمی
اینجا طعم زردآلو میزنه، طعم سیب، طعم آلو و هم آمیخته شده یک نوشابه به مزه میشد. اگر شخصی که استفاده کرده باشد طعمش رو میدوند. بانکای ما آماده شد. من دختره که ما حاضر من این بانکشم وای میکنه ذخیره میکند، بعد با محکم کردن آماده میشیم. وقتی که ما همین زردآلو که کمتر غوره شد، دانه زردآلو سخت نشده، همین نرمک میگن، مادرای ما نرمک میگن، به همون در همون دوره ما میتوانیم که نوشابه تیار کنیم. اینم وقتی که چقدر تیار میکنن، این در زمستان شکرو میکنیم میخری. یک با لذت ترین چیز همین چیزای شاوله میکنین با آی طعمش ترشک میشه. این بسیار در خوراکا بسیار آش توپا میکنند از زمستان بسیار میخورن. این بهترینه که ما تیار میکنیم با غوره زردآلو. انگور خامش هم میکنیم، همین یک وایش هم میگیریم بانکده میدوزیم، رنگ همین محکم میکنیم برای دالین فشار بلندی نقص. همین یک کلون وایش خامش هم میگیریم، انگور وای چی میگه هموشه میدوزیم، رنگ همین محکم میکنیم. آش خط خود مزده وای. ظرفای ما آماده شد. اکنون ما میتونیم که ظرفای خود رو محکم کنیم. وقتی که گفتیم پیش از همه ظرف تمیز میکنیم، میوه رو نزدیک میشوییم، تازه میکنیم، بعد میوه رو شستن، بعد به ظرف جا میکنیم، از بالاش مثال اما شکر رو مقدار معین همراه میکنیم و با این خاطر حاضر اکنون ظرف رو محکم میکنیم. مرحمت. در جای خنک هم که ایستد همه وقت خوشخور است. در تابستان با اگر باشد خنک باشه در یک چیزی خنک کرده خوری، این مردم ما بیشتر در زمین کار میکنن، در زمینای نزد اولیکی بسیار کار میکنن. بیشتر اینا همین نوشابه رو تیار کرده در یخدان ها جای میکنن و میتونن که یا که در خانه های خنک که در زیر زمینی خانه ها دارن در اونجا نگاه میدارن. اگر در همون خانه‌های زیر زمینی که این را نگاه داری هیچ وقت ترکیب خودش رو ویران نمیکنه، گم نمیکنه و همین خیلی خنک میشه. در تمام فصل میتونه و استفاده کنی. من حاضر با قیمونده بانکای ما محکم میشد. وقتی که این وابستگی به همین کلیدم هست. اگر کلیدی ما نقص توب خورد و یگان چی مانع نشود وقتی توب دادنده، دهن بانکای ما اگر همه قدر ظرف ما محکمتر بیستد، همون قدر ذخیره ما می ایستد ویران نمیشد. وقتی که ما اگر کلید رو نادرست توب دادیم، دهن بانک رو نادرست محکم کردیم، در اون حال وای زیر ظرف ما بوده ویران میشد و آن حال همین دهنه که همین خود به خود خوی خورده وای میشد ویران میشد. من در اینجا ما گفتیم نو که طرز تیار کردن در اینجا مالینه هست، آلوچه، زردآلو، آلو تیار کردگی. من وقتی که آلوچه که در ترکیبش آبش سرختر میشد، مالینه دارد. حاضر گفتم که طعم اینو آمیخته میشد، این به حد خوشخور میشد. من زردآلو کتی مالینه و آلوچه در اینجا محکم کردگی. من در اینجا قلفینای، من قلفینه با قلفینای نوشابه تیار کردگی، اینم خوشخورتر میشد. وقتی که میخوره میتونه که قلفینای درونش هم رو استفاده کرده خورید. به این خاطر وقتی که ما دهن ظرف رو که محکم که کردیم،
дар як ҷоим ҳам ту болои гилем ё болои вай мулоимак ҳам ту зарфро вай мекунем ки то ки шакари вай омехта шавад. вақте ки шакараш ки омехта шуд мо ҳам ту гирифта як сутка мемонем 24 соат. аз 24 соат зиёд намемонем. ба ин хотире ки дар як ҷой 24 соат оби ҷӯшомадаги гарм ки ҳаст 24 соат мемонем. баъди 24 соат ин худаш хунук мешад. хунук ки шуд мо ҳам ту рост карда инҳоро дар як ҷои махсус хоначаҳои махсусе ки хунук ҳаст дар онҷо мегузорем. махсус ҳамун хоначаҳо дорад барои маҳкам кардани барои захира кардани нӯшобаҳо. ба ин хотир мо ҳамун хоначаҳои зеризаминӣ мегӯем. бисёр онҷо ки салқин аст нӯшобаҳои мо дуру дароз меистад. ман ин нӯшобае ки тайёр кардем зардолу ҳастай олу ҳастай себ ҳастай. ин гуфтем ки таъми ино бо ҳам омехта шуда чӣ қадар нӯшобаи бомазза мешавад. ман ҳамин банкаро мо мегирем ҳамин хел чапа карда ҳамаи ҳамин банкҳомон ҳамин хел чапа карда мемонем дар тибқи 24 соат. баъди 24 соат болои ина бо як матоъ мепӯшонем чунки то ҳамин чӣ мегӯянд меъёри ҳамон градуси хонаро ба худаш мутобиқат кунад ин банка. вақте ки ба худ мутобиқат дар 24 соат баъд мо онро гирифта бо ҳамин хел рост карда бурда дар ҷоҳои махсус мегузорем. дар тамоми дастархони мо анамин нӯшобае ки мо маҳкам мекунем зебу зинат метиҳад. ҳам хуштаъм аст ҳам бомазза аст. бо лаззаттарин анамин нӯшобае ки мо тайёр мекунем ҳам фоиданоктар аст. вақте ки мо анамин аз меваҳои тоҷикистон нӯшоба тайёр кардем ё ин ки фарзандои худмон занои азиз фарзандои худмон ай ҳамин меваи тару тозаи тоҷикистони мо дар тобистон басери хӯранд. аз офтоби мо басери агар ки ба худ вай кунанд истифода кунанд ин беҳтари тамоми бемориҳо бартараф мешавад ва тамоми витаминҳое ки дар бадани онҳо ҳаст бисёртар бой мешавад витамин бой мешаванд ва мо метавонем ки аз анами меваҳои тоҷикистон бештар истифода кунем. дар ҳамин метавонем ки тобистонда мисол меваи пешпазака маҳкам мекунем дар фасли тира мо тамоми масоле ки бодирин помидор бо дигар чиз захира мекунем ба фасли зимистон. дар хонаи ман 2 келин ҳаст бо духтарако ҳастанд. ҳар кадомаш алоҳидагӣ 200 300 банка маҳкам мекунанд. ҳар кадомаш мисол оилашона нигоҳ мекунанд. мисол писарам бо занаш 2 фарзанд 3 фарзандаш бошад 50 та 60 мекунанд. бо ҳастае ки мисол бачаи калоне ки мо каде зиндагӣ мекунад 200 300 банка захира мекунем. баъди ин мевое ки мо захира мекунем баъди ин марҳилаи тарбуз маҳкамкунию харбуза маҳкамкунӣ мешавад. мо бештар аз тарбузи лалмӣ истифода мекунем. тарбузи лалмӣ ба тамоми касалиҳо дору ҳаст. бисёр ҳамин ай тарбузи агар лалмӣ мегӯяд ки уҷа ҷои беоб аст тарбузо айва истифода кунанд кӯдакҳоам бемор намешаванд ин калонсолам бемор намешаванд. акнун нӯшобаҳои мо тайёр шуд. мо метавонем онҳоро бурда ба як ҷои салқин монем. муроҷиат ба занҳои меҳрубон дорам ки фасли тобистонро сарфакорона истифода бурда аз тамоми меваҳои гӯшаи канори тоҷикистони мо анами хеле нӯшобаҳо тайёр кунанд ва то ки дар зимистон бо фароғат бо иштиёи таом анамин аз ин нӯшобаҳо истифода кунанд.